বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ডেডলাইন, বিসিবিকে চূড়ান্ত সময়সীমা আইসিসির। ভারতে ম্যাচ খেলা নিয়ে সিদ্ধান্তেই ডেডলাইন, বুধবারের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ। বারবার টি-20 বিশ্বকাপের ম্যাচ সরানোর আর্জি, দুবারই বিসিবির আবেদন খারিজ। আইসিসির ভারতের খেলতে রাজি না হলে বিপদে বাংলাদেশ। বিসিবির গ্রুপ বদলের আর্জিতেও সাড়া নয়। সি গ্রুপ থেকে বি গ্রুপে পাঠানোর সম্ভাবনা কম। ভারতে ম্যাচ না খেললে জোরালো শাস্তির সম্ভাবনা। টি-20 বিশ্বকাপে বাদ পড়তে পারে বাংলাদেশ, আর বাংলাদেশের বদলে জায়গা পেতে পারে স্কটল্যান্ড। নমস্কার, সুপ্রভাত। খবর দিন বর্ডি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেলা। মিশন 26 সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। তখন বাম আমল, সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে, জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে, শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা, সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहाँ हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी, और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার। এদিন পাল্টা সুর চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है।
बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हाँ, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। নিউজ 18 বাংলা। বিজেপি শাসিত অরুণাচল প্রদেশে বাংলার পরিযায়ী রহস্যমৃত্যু। শীতলকুচির কুরসামারির পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ। রেললাইনের ধারে উদ্ধার হিমঙ্কর পালের রক্তাক্ত দেহ। পরিবারের দাবি, গত বৃহস্পতিবার কাজের সন্ধানে অরুণাচলে যান হিমঙ্কর। উপযুক্ত কাজ না পাওয়ায় বাড়ি ফিরছিলেন। বাস চালকের সঙ্গে বচসার জেরে খুনের অভিযোগ। পরিযায়ীকে মারধর করে রেললাইনের ধারে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ পরিবারের। যে বাবা আমাকে মারছে, ড্রাইভার আমার গলা টিপে ধরছে। আমি বলছি বাবা তুই আয় বাড়িতে। এরপরে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হয় আমরা বাঙালি বলে ঘটনাগুলো এভাবে ঘটছে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে। আমি চাই সরকারের কাছে এটা ভালোভাবে তদন্ত করে যাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক, এই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কেন বাঙালিদের উপরে এত অত্যাচার অবিচার চলছে? প্রতিটা জায়গায় প্রতি মুহূর্তে এইভাবে হাতিয়ারটা ডাকছে, মাথায় রড দিয়ে বাড়ি মারছে, গলায় টিপার দা গলায় টিপে ধরছে, মুখে ঘুষি টুসি অনেক কিছু আছে চিহ্ন। বিজেপির রাজ্যে জঙ্গল রাজের অভিযোগ তৃণমূলের। বিজেপির রাজ্যে জঙ্গল রাজ চলছে বলেই বাংলার পরিযায়ীরা বারবার আক্রান্ত হচ্ছে। সরব শশী পাজা। মানেটা কি যেটা মোদিজি বলতে চাইছে? পরিষ্কার ভাবে আমরা বলি, আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় কোনো অরাজকতা নেই। যত অরাজকতা তৈরি করে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি করে। নাহলে বাংলা থেকে যে বাইরে যাচ্ছে মার খাবে কেন? বাংলাতে তো নানান ভাষায় মানুষ এখানে পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করে। কই আমাদের মধ্যে তো এইরকম তাদেরকে মারার এই প্রবণতা আসে না তো। আইন শৃঙ্খলা আপনাদের খারাপ, আপনার মহিলাদের উপর নির্যাতন করে সে বিচার আর পায় না। এবং তাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত বিধায়করা ধর্ষণকারী হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তারা সংস্কারী। আইন শৃঙ্খলা কোথায় ভারতীয় জনতা পার্টির শাসিত রাজ্যে?